Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un tagine de viande avec des frites. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم لذة طاجين باللحم والبطاطس المقلية. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, j'aurai besoin d'un plat pour mélanger et je vais mettre les épices et une petite cuillère de curcuma. أول شيء راح أحتاج صحن للخلط أو آنية للخلط ونضع فيها التوابل، ملعقة صغيرة ديال الخرقوم أو الكركم ونصف ملعقة صغيرة ديال الإبزار، la moitié de petite cuillère de poivre et le sel toujours ça dépend le goût. الملح دائما على حسب الذوق والرغبة، ونصف ملعقة صغيرة ديال القرفة، la moitié de petite cuillère de cannelle، une petite cuillère de gingembre، ملعقة صغيرة ديال سكينجبير وملعقة صغيرة ديال التحميرة أو الفلفل الأحمر الحلو. Donc une petite cuillère de gingembre et une petite cuillère de paprika. Il y a un petit peu de persil, à peu près 2 cuillères à soupe، وواحد الملعقتين كبار ديال المعدنوس مقطع إلى قطع صغيرة، وفصين ديال الثوم et 2 gousses d'ail. Et j'ajoute aussi à peu près la moitié de verre d'eau. Si vous avez remarqué, je n'ai pas ajouté l'huile car la marinade, il n'entre pas dans la viande si il y a l'huile. ونضيف واحد النصف ديال الكاس ديال الماء، ما نضفتش الزيت لان اللحم ما يشربش التتبيله او الشرموله الا كان موجود فيها الزيت. Je mélange bien et j'ajoute la viande sur cette marinade. Pour la viande, vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. Donc je mets un film alimentaire et je le mets au frigo à peu près 2 heures. نخلط مليح ونوضع في هذا الخليط او في هذه التتبيله اللحم. بالنسبه للحم تقدروا تستعملوا الكميه اللي حبيتوها. نغطيه بواحد البلاستيك غذائي ونوضعه في الثلاجه ونخليه حوالي ولا نتركه حوالي ساعتين. Dans le tagine, je vais mettre à peu près de 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais mettre la feuille de laurier avec un petit peu de thym ou des herbes de Provence. Je laisse revenir à peu près de 3 à 4 minutes. J'enlève et je vais mettre la viande. Revenir de 5 à 10 minutes et je les enlève aussi. من بعد ناخذ الطاجين نوضع فيه من 3 حتى ل 4 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، ونوضع ورقه سيدنا موسى مع واحد شويه ديال الاعشاب منسمه، وهذا اختياري. نخليه يتقلى واحد شويه من 3 حتى ل 4 دقائق، ومن بعد نضيف ايضا اللحم يتقلى من 5 حتى ل 10 دقائق، ومن بعد ننزعه. نوضع ايضا من 3 حتى ل 4 بصلات اللي قطعتهم الى قطع صغيره، ونوضع ديك الشرموله اللي شاطت نخليه يتقلى ايضا واحد شويه ومن بعد نرجعو. J'ajoute aussi de 3 à 4 oignons que je les coupe finement et j'ajoute la marinade sur l'oignon. Je laisse revenir un petit peu et après on revient. Juste une remarque pour le tagine qui n'ont pas ce trou-là qui sort la vapeur. Ils peuvent mettre cette cuillère de bois ou une cuillère normale pour laisser la place pour sortir la vapeur. بالنسبه للاشخاص اللي سولوني ما عندهمش ديك الثقب اللي كتخرج البخار، تقدروا تستعملوا هذه الملعقه ديال الخشب باش يخرج البخار او ملعقه عاديه. بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش الطاجين يقدروا يستعملوا طنجره او مقله كبيره. Et pour les gens qui n'ont pas le tagine, ils peuvent le remplacer par une grande poêle ou bien aussi par une marmite. Et je laisse revenir l'oignon de 10 à 15 minutes sur un feu doux toujours. Je mélange bien et j'ajoute la viande sur l'oignon et je laisse cuire à peu près 2 heures. Moi, j'ai laissé 2 heures. نخلي البصله تقلى على راحتها ونوضع عليها اللحم ونخليه يطيب على راحته. انا في الحقيقه خليته ساعتين على نار هادئه.
Dans un autre plat pour mélanger, je vais mettre à peu près 4 cuillères à soupe de farine, un petit peu de sel, une petite cuillère de paprika, une petite cuillère de l'ail en poudre et de l'oignon en poudre et je mélange tout avec l'eau. في انيه الخلط نوضع فيها حوالي 4 ملاعق كبار ديال الفرينه، واحد شويه ديال الملح دائما كما قلت على حسب الذوق، ملعقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر الحلو، ملعقه صغيره ديال الثوم غبره، وملعقه صغيره ديال البصله او البصله عفوا غبره. نخلط الكل ونوضع الماء باش يكون الخليط بحال الخليط ديال خرينغو او البغرير. J'aurai besoin aussi de 4 pommes de terre que je les coupées de cette façon. J'enlève l'eau et je mets les pommes de terre dans ce mélange. Je mélange bien et j'ai déjà chauffé l'huile et je l'ai mis dans l'huile pour la cuisson. نحتاج الى 4 بطاطس اللي قطعتهم بهذه الطريقه هذه ونشفهم بالماء ونوضعهم في داك الخليط، نحرك مليح، نسخن المقله اللي وضعت فيها الزيت، نسخنها مليح ونقليهم. Et je vais accompagner mon tagine avec l'haricot verte que j'ai coupé et bien lavé. Je vais prendre la marmite, je vais mettre l'eau, un petit peu de sel et je mets l'haricot pour la cuisson. وغادي نرافق الطاجين ديال اللحم مع اللوبيا شعراء او اللوبيا خضراء، وغادي نقطعها ونغسلها وناخذ طنجره نوضع فيها الماء، شويه ديال الملح، نوضع فيها اللوبيا خضراء ونخليها طيب. Je vais prendre une autre poêle où je vais mettre un petit peu de persil, un petit peu de poivre, un petit peu de sel, paprika et de persil, sel et l'ail en poudre aussi et une gousse d'ail, je le coupe en deux. 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, je laisse revenir 2 minutes et après j'ajoute l'haricot. Après la cuisson, je laisse revenir à peu près de 10 à 15 minutes sur un feu d'eau et voilà, il est prêt. ناخذ مقله نوضع فيها واحد شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره او الفلفل الاحمر الحلو، المعدنوس الجاف وشويه ديال الثوم غبره، وناخذ الثوم ونقطعها على نصفين ونضيف ايضا زيت الزيتون، نوضع اللوبيا خضراء نخليها طيب او تقلى على نار هادئه من 10 حتى ل 15 دقيقه وها هي سلطه اللوبيا شعراء موجوده. Et voilà mon tagine après la cuisson, après 2 heures. Donc je vais mettre les pommes de terre ou les frites de pommes de terre sur la viande. هذه هي وصفتي اليوم أصدقائي. وغادي نوضع البطاطس المقلية على اللحم. إلا كان عندكم شوية زيتون تقدروا توضعوه أيضا.
Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.